graph, dan you kena ada you punya protector, you kena ada you punya jangka lukis. Okay, dari segi teori dia tak banyak lah sebab yang kita nak cari adalah FOS ataupun factor of safety. Tak payah kita bincangkan dulu topik ni dulu, nanti dah habis settle kita punya lecture, saya akan buka untuk soalan lah kalau you all ada soalan untuk yang assignment yang kita patut hantar lah Jumaat ni. Right, untuk slope stability, kita ada dua. Satu kita panggil dia sebagai total stress dan satu lagi kita akan analyse dia menggunakan effective stress analysis. Dan of course kita akan discuss satu-satulah untuk minggu ni. Kita akan settlekan dulu total stress analysis dan kita akan gunakan effective stress analysis. Okay, whatever untuk slope stability yang kita cari adalah satu benda je, FOS. In term of design, kita cuma design dia punya geometry. Tapi yang lain-lain tu kalau you tengok kat highway, slope tu selalu kita pairkan dengan retaining wall. So retaining wall tu akan menguatkan lagi lah you punya slope. So in this case, kita nak tengok slope stability diberi oleh equation. Equation ni adalah general equation maksudnya kalau total stress ke ataupun effective stress, kita masih menggunakan this general equation which is FOS ataupun F adalah equal to shear resisting moment kepada disturbing moment. Okay, shear resisting moment ni adalah apa yang kita daripada you punya soil properties, kita ada nilai CU, kita ada gamma ataupun unit weight of soil. CU dan juga unit weight of soil ni lah yang akan membantu untuk resist moment. Okay, saya tunjukkan this is slope. Okay, slope dalam keadaan biasa dia akan normal je, tak ada apa-apa. Tapi kalau ada external factor, contohnya hujan ataupun earthquake, dia akan tak stable lah sebab ada movement dalam you punya slope. And then you punya slope ni kita akan bayangkan lah kat mana tempat dia akan fail. Okay, maksudnya sepanjang you punya slope ni boleh je tempat kegagalan tu ada di banyak tempat. But in term of nak discuss kat sini, kita tunjukkanlah slip surface yang saya tunjukkan ni adalah this slip surface yang saya sebut sebagai shear resisting moment ni. Okay, benda ni lah kalau you ada shear plane, okay, whatever yang akan menentang pergerakan slope tu, yang you dah buat short notes hari tu kan, kita tahu movement untuk you punya slope failure akan ke bawah. So movement yang ke bawah tu kita panggil dia sebagai disturbing moment. Tapi pada masa yang sama akan ada moment yang menentang kan, disebabkan oleh you punya soil properties of soil. So kat sinilah you nak faham dia punya equation. Equation FOS adalah shear resistant moment divide by disturbing moment. Given by this picture, you tahu kat mana shear resistant moment dan kat mana disturbing moment. Okay, dengan maksud untuk soil kita lebih stable, untuk slope kita lebih stable, you punya FOS mesti more than 1. So if you calculate you punya FOS is less than 1, kita tahu slope tu tak okay and ada possibility untuk failure lah. And untuk general equation, kita gunakan shear resistant moment divide by disturbing moment. Tapi untuk calculation yang kita nak gunakan equation adalah FOS is equal to CU R squared theta and then divide by WD. So kat sini you boleh notakan CU adalah you punya cohesion of soil ataupun soil properties. KR adalah radius. Theta adalah sektor yang akan mencakupi you punya soil slope slip surface ni. Okay, kalau kita bayangkan kita ada imaginary point load kat sini dan you punya slope failure ni lebih kurang macam semi circle kan kalau you tengok. And then kalau kita gunakan kertas graf nanti pun kita akan guna kompas which you akan lukis juga semi bulatan ni. And then daripada centroid ni ke hujung awak punya slope, daripada centroid ke hujung satu lagi, kat sini you akan nampak ini akan ada sektor untuk you punya slip circle surface ni. So kat situlah kita sebut dia sebagai theta ni equation theta. Okay, this is what we call as theta. And theta kalau you masukkan dalam equation, kita tak boleh masukkan dalam nilai degree, kita kena tukar dulu kepada radian. And then you have W. W is the force ataupun is the weight of your soil. Okay, keseluruhan berat kepada you punya soil ni kita panggil dia sebagai W. And then D adalah daripada centroid ke W, itu adalah distance untuk kita define what is D.
So distance D adalah distance daripada tengah-tengah you punya mass of soil kepada centroid, itu kita panggil dia sebagai distance. So kita akan tengok cara nak solve untuk case slope stability yang kita bincangkan sekarang ni adalah under total stress analysis. So kalau total stress analysis, inilah equation dia, jangan tertukar nanti. So this will be your total stress analysis. Kenapa kita panggil dia sebagai total stress analysis? Sebab ini adalah untuk short term punya solution. But by right, kalau kita buat equation dekat luar sana nanti, bila you analyse betul-betul, biasanya kita akan guna effective stress analysis lah. And this is what we want to discuss about all the thing yang you nak. Kita akan define satu-satu nanti, CU apa, R apa, theta apa, W apa, D apa, and then saya akan tunjukkan beberapa case. Okay, which is kalau you tengok, kita ada case untuk no tension crack, kita ada case untuk tension crack without water, kita ada case untuk tension crack with water. So right now, saya nak terangkan semula, okay, what is the definition of FOS. And then your FOS is given, ataupun F is given by CU R squared theta, and then divide by WD. Okay, most of the time kita akan solve this one gunakan slice method. Okay, meaning that dalam you punya slope tu, you kena buat slice lah. This is how you have your slope. Okay, yang biasa sebelum you transfer kepada you punya kertas graph. Okay, kita akan buat slope ni dulu. So slope ni comprise of 3 lines saja. Line mendata dekat toe, kita panggil toe. And then kita ada incline line, okay, which is your slope face. And then kita ada satu lagi line mendata which is at the top of your slope. So your slope is actually comprises of 3 lines. So this one, how you translate daripada question ialah you baca je dia punya measurement, then you akan lukis according to the scale. Okay, kalau dia minta scale 1 cm kepada 1 meter, you lukis accordingly. If the question asks 1 cm is equal to 2 meter, so you kena buat based on the scale given. Okay, right now, okay, how to define CU? CU adalah cohesion. Cohesion biasanya adalah sebagai properties, soil properties which is given in the question. And then we want to define what is R. Okay, let's say you already have the slope here. And then of course, as I have already defined, the first thing that you need to draw is the slip failure plane ni. And then kita akan define this is where your slope will fail. And then if the fail happen, all the soil mass in this area akan roboh mengikut gravity dan dia akan turun ke bawah lah. So because we define the failure of the slope is based on semicircle, we know that circle must have centroid. So this will be your centroid and we denote by O. And then macam mana kita nak dapatkan R? R adalah daripada you punya centroid ke hujung awak punya slip failure circle ni. So we have 2 area yang you nak kena cover. Katalah kan ini adalah A. So you kena lukis daripada line O ke A. And then another line which is daripada O ke B. So that is 2 line yang you kena buat, which is dotted line. And whatever yang akan cover this sector ni ataupun this angle, kita namakan dia sebagai theta lah. So that is theta. And then tadi saya sebutkan tadi daripada O ke A adalah you punya R. So that one measurement you boleh gunakan pembaris ataupun measurement you akan gunakan teorem Pythagoras lah. Kalau dia bagi matematik, maksudnya okay, you ada measurement kat sini, vertical line, and then you ada measurement kat sini untuk horizontal line. So you boleh kira lah dia punya R radius ni berdasarkan teorem Pythagoras. So kita dah define atas ni what is CU, what is R squared, and then what is theta. And kat bawah ni you kena define untuk WD. W adalah you punya weight which is given by the equation A darabkan dengan unit weight. Dan A adalah area cover yang akan kita expect untuk soil to fail lah.
Okay, but tadi saya dah terangkan secara general, kalau you punya soil mass, kita consider everything untuk you punya soil mass. But right now, we are trying to solve this matter using what we call as slice method. Okay, in terms of slice method, the first thing that you need to do is to divide your slope into slices, so that based on that slice, we will calculate to find the value of F or S. Okay, syarat yang pertama untuk you buat slice terhadap you punya slope. Okay, setiap berlakunya perubahan geometri, you akan provide satu line. Contoh daripada A ada garisan mendatar and then you jumpa dengan garisan slope ni. So, kita akan buat satu line. So, akan ada satu line lagi daripada slope ke tempat mendatar di top of your slope. You akan provide satu lagi line lah. Right, okay, this is another line. So in between ni you boleh dapatkan lagi satu line. Kalau tidak diberi maksudnya kalau soalan tu tidak menghadkan berapa line yang you kena buat. So based on this drawing saya provide empat line lah. Okay, dan cara you divide untuk line ni, kalau boleh you akan divide based on equal width. Okay, untuk setiap slice tu, most probably you akan buat dengan equal width lah. Yang ni kita akan dapatlah slice number 1. Okay, and then you have second slice number 2, you have the third slice number 4, and then you have the fourth slice number 5. So that will be all slices that you need to solve. Dan kalau ada 4 slice, bermaksud kita akan ada nilai 4 lah untuk W. So W1 akan mewakili slice number 1, W2 akan mewakili slice number 2, W3 and W4. Okay, meaning that kita tahu untuk contoh W4 ni, kita tahu W punya equation adalah area darabkan dengan unit weight. So area yang you nak cari ni adalah area A4, which is this will be the area of slice number 4. Dan kalau awak tengok area yang slice number 4 ni lebih kurang segitiga, so kita akan gunakan segitiga punya equation untuk dapatkan area number 4. Unit weight ni akan sama selagi you tak ada berbeza layer untuk you punya slope, selagi tu kita akan gunakan unit weight yang samalah yang diberi dalam soalan. Kalau ada layer yang berbeza, baru berbeza sedikit lah kita punya calculation. Okay, sama juga dengan W3 ni, kalau you tengok, okay, this will be the area for 3. Tapi kali ni shape untuk area ataupun slice number 3 ni bukan segitiga. Okay, shape untuk area number 3 ni is most likely trapezium. So you akan gunakan trapezium punya area equation and then you akan calculate W3 is equal to A3 times unit weight. Okay, sama juga dengan you punya area number 2, you akan darabkan A2 which is trapezium, darabkan dengan unit weight. Dan area number 1, you akan calculate untuk A1 darabkan dengan unit weight. Okay, which is untuk slice number 1, dia lebih mirip kepada you punya segitiga punya area. So that is how you define untuk W. And then kita nak define pula untuk D. Okay, which is given in the equation W kena darabkan dengan D. Tapi sekarang kita dah divide everything using slices. Okay, dengan maksud untuk siap slice, dia akan ada D dia yang sendirilah, dia punya own D. Okay, if you are considering slice number 1 right now, okay, because this is a triangle, and then kita define yang ini adalah dia punya lebar dia. So untuk dapatkan centroid kepada slice number 1 ni, kita tahu kalau bentuk segitiga dia akan jadi 1/3 lah kat sini. So you kira 1/3 daripada lebar dia, kita akan gunakan satu garisan imaginary line ni just nak positionkan dia punya centroid kepada slice number 1. And then pada masa yang sama kita kena buat garisan juga untuk centroid ni. So this will be centroid punya garisan. So how you define untuk D, untuk slice number 1 adalah you kena buat daripada centroid punya line ke you punya D area 1. Okay, kalau dia daripada centroid ke kiri,
centroid to the left, this is your D1. Okay, because from centroid to the left, dia akan jadi negative D1. Okay, let's see untuk slice number 2. Again, untuk slice number 2, kita kena tengok centroid. Disebabkan slice number 2 is most likely your punya trapezium punya shape. So we are doing this at the center of your slice number 2. Okay, which located at the center. And then that one we are using the same method daripada centroid ke slice number 2 ni. That will be to the left. So sebabkan sebelah kiri D2 ni akan jadi negative value. So whatever from centroid to the left, that D position will be in negative value. And whatever from centroid to the right, dia akan jadi positive value lah. So untuk slice number 3, okay, again, slice number 3 is most likely trapezium punya shape. Kita akan letak dia punya centroid betul-betul kat tengah sebab this is trapezium. And then again we are using the same method untuk menentukan dia punya D. So daripada centroid to your slice number 3, okay, that will be D3. And because from centroid to D3 is to the right, okay, your value for D3 tu akan jadi positive. So next is your shape for D4, which is slice number 4. And because this one is most likely like triangle punya area, triangle punya shape, okay, and then kita tahu daripada sini ke sini dia akan jadi 1/3 daripada dia punya lebar dia. So buat garisan imaginary kat sini untuk menentukan centroid of the shape number 4. So nanti daripada centroid you bawa ke slice number 4. That one is to the left, to the right, and that is the value for D4. So that is how you define for every W. Dia akan ada nilai untuk dia punya D lah. So bila kita kembangkan equation yang atas ni, F is equal to Cu. Cu tu adalah properties cohesion daripada soil, which is given in your soil properties, which always given in your question. And then R is either you use ruler for the measurement or you use theorem Pythagoras to find the value of R. And then you have theta. Okay, based on your graphical punya, you dah lukis ni, you akan dapat theta ni. Tapi untuk masukkan dalam equation, you kena bahagikan dengan 180 lah sebab kita nak calculate dia dengan menggunakan radian punya value, not degree punya value. So untuk yang atas tu settle, tak ada masalah. Tapi untuk yang bawah ni disebabkan you provide solution using slice method. So each slice with each slice akan ada dia punya own D value. So kita kembangkan equation tu, dia akan jadi W1 darabkan dengan D1 and then W2 D2 W3 D3 and then you have W4 D4. So that one you must total up. So calculate everything and then you will get the value for FOS. So that is the solution for total stress analysis sekiranya soalan ni adalah no tension crack ataupun without tension crack. So ini adalah paling asas lah untuk you solvekan soalan related kepada FOS. Tapi case yang diberikan adalah without tension crack. Okay, that is for the first calculation ataupun for the first case untuk total stress analysis. Okay, dan overall kalau you nak tengok berapakah case yang boleh dibincangkan under total stress analysis ataupun kita panggil sebagai TSA. Okay, we have in total 3 cases, which is what I have already explained is no tension crack or without tension crack. And that is given by this general equation. And next, the second case they can discuss under this topic is
your slope stability FOS with tension crack but without water. So bila ada tension crack, kita ada modification terhadap kita punya WD, and then kita juga ada modification kepada theta. So kalau you tengok equation kat sini berubah, dia akan jadi theta dash, dia akan jadi W dash dengan D dash, bermaksud ada modification terhadap general equation yang kita dah bincangkan tadi. Nanti saya akan tunjukkan macam mana you modify that equation. And to provide with the modification, first you must identify the value of Z0 ataupun ketinggian you punya tension crack. And that tension crack is given by 2Cu divided by gamma. So ini adalah case yang kedua. And worst case scenario yang dia boleh bagi awak adalah calculate FOS dengan tension crack, dan tension crack tu akan ada air. But before kita discuss yang case yang ketiga ni, saya akan tunjukkan apa yang dimaksudkan sebagai tension crack. Okay, let's say this is your slope. And then kalau disebut berlakunya tension crack, bermaksud okay, tanah ni adalah tanah liat, dan kalau musim kemarau akan berlaku tension crack. And that tension crack akan boleh berlaku at the surface ataupun at the top of your slope. So this is what they call as tension crack. So tension crack ni macam lubang rekahan lah yang akan berlaku dekat permukaan you punya slope tu. And because of that rekahan, dia ada potential untuk ada crack. Dan crack ni akan ada dua keadaan lah. Sama ada crack ni kosong, tak ada air, dia akan kering macam tu. Dan kes yang seterusnya iaitu kalau crack tu dipenuhi oleh air. So kalau crack ni dipenuhi oleh air, itu yang akan menjadi kepada kes yang ketiga, which is tension crack with water. And then what is the meaning by Z0 tu? Depth of tension crack tu adalah kat sini lah. Bila you ada tension crack, kita akan calculate dulu berapakah kedalaman tension crack. And that kedalaman tension crack is given by Z0, and Z0 equation dia diberi sebagai 2Cu divided by gamma ataupun unit weight. So the last case scenario yang saya sebut tadi, tension crack tu nanti akan dipenuhi oleh air. So in this last case, you akan tengok berlakunya perubahan terhadap you punya equation. Okay, sebelum ni dia punya equation ialah CUR² theta divide by WD. Tapi bila sebut je with water, maksudnya dalam tension crack tu akan dipenuhi oleh air. That WD you kena plus dengan PWYC. So PWYC ni adalah force disebabkan oleh air yang akan menolak lagi you punya slope. Dan most probably kalau keadaan ni berlaku, maksudnya that one is worst case scenario. Air ke atas tu akan menambah lagi beban kepada yang you punya slope, dan dia akan menyebabkan lagi mudah lah untuk you punya slope untuk fail. So right now, because we have this modification of equation, so you need to know what is PW. PW given by this one, PW is equal to half darabkan dengan gamma W, which is gamma W is given by 9.81 kilonewton per meter cubic. And then you must multiply by Z0. Z0 we have already calculate earlier, okay, which is that one, 2Cu divided by gamma. So PW kita dah define, and then right now you must define, okay, what is the value for YC. YC adalah dia punya position terhadap you punya water punya force. Tapi saya akan terangkanlah satu-satu untuk setiap case ni. Okay, dan secara pairing biasanya kalau soalan kes yang kedua ni ditanya, dia akan tanya jugalah soalan yang ketiga. Contohnya dia tanya calculate FOS untuk keadaan slope macam ni sekiranya berlakunya tension crack tanpa air. And then dia akan bagi tambahan untuk soalan anak dia kan. Dia cakap apa akan jadi kepada you punya slope kalau you punya slope tu dipenuhi oleh air. So kalau dari segi calculation terhadap you punya graph paper, dia akan berlaku sekali lah untuk question number 2 dan question number 3. Kita punya gambar tu satu je, tapi yang akan berlaku modification adalah terhadap you punya equation.
So let's see macam mana kita modify terhadap kita punya drawing dalam you punya graph paper if we have case number 2 which is tension crack without water. So already we have mentioned about having the slope with without tension crack. So kita lukis macam biasa, you ada slope. Okay, 3 line ni akan menunjukkan posisi you punya slope and then you akan lukis you punya failure plane kat sini which is semicircle. And of course to draw that you kena gunakan compass, tentukan you punya centroid dan you akan dapat you punya slip circle lah. Okay, this one macam similar macam saya terangkan masa first tadi untuk cari FOS sekiranya tiada tension crack berlaku. So dalam case berlakunya tension crack dan case ini ialah tension crack without water, the first step selepas you lukis adalah untuk calculate what is the value of Z0. So Z0 you kena ambil this equation 2Cu divide by gamma. So bila you calculate you akan dapat dalam unit meter. Dan Z0 ni menunjukkan the length of crack yang akan berlaku terhadap you punya slope. So what happen ialah kita dapatkan nilai Z0 ni. Okay, katalah this is Z0. Kita positionkan dekat hujung ni and then awak boleh buat garisan. Okay, whatever yang akan menyilang kepada you punya slope, okay, that will be the Z0 punya position lah. So tentukan dulu you punya position Z0 tu. Okay, then baru kita dapatkan new value untuk dapatkan angle yang baru. Okay, kalau awak tengok kat sini dia jadi theta dash. And then kat sini dia akan jadi W dash dengan D dash. Bermaksud kat situlah modification berlaku. So in this case, after you have determined your Z0 from centroid, okay, tarik garisan putus-putus ni dan kita akan bawa sehingga hujung you punya Z0. So in that case, okay, we have new theta which is theta dash. So that is how you define untuk Z0 punya position lah. Okay, right now disebabkan kita dah discuss untuk selesaikan equation ni, kita provide dengan slice method. Sama juga kita buat berdasarkan contoh yang saya bawa tadi. Dan bila berlakunya Z0, okay, kalau sebelum ni slice number 1 kita describe dia sebagai triangle punya shape. Slice number 2 kita describe sebagai trapezium shape. Slice number 3 kita describe as trapezium juga. Sebelum ni yang kita selesaikan masa awal-awal tadi, slice number 4 ni kita consider dia sebagai triangle shape kan. Tapi disebabkan berlakunya Z0 ni ataupun tension crack ni, shape untuk slice number 4 dia dah berubah. Dia dah jadi trapeziumnya shape. So this is just whatever you need to modify adalah pada slice number 4. Okay, kalau soalan tu berterutan contohnya selesaikan FOS tanpa tension crack, saya tunjukkan first case tadi, itulah cara dia. Dan katalah soalan B kata kalau berlakunya tension crack, apa yang akan terjadi kepada you punya slope. So you akan gunakan method ni lah, you akan cari Z0 dulu, tentukan kat mana position Z0, kemudian you akan dapat theta yang baru which is theta dash. Tapi dari segi lukisan semua sama, dari segi area sama sebab nombor 1 W1 masih lagi sama, tidak berubah. Position untuk dia punya D pun sama juga, tak berubah. So you akan dapat the same value macam kita solve untuk first case tadi. Okay, sama juga dengan W2, there is no changes in terms of shape of W2 and there is no changes in terms of the value of D2. Dan sama juga untuk D3, okay, the same value yang kita gunakan and then you boleh cari nilai D3 tu pun nilai yang sama juga. Okay, what happened during tension crack without water ni adalah berdasarkan slice number 4 di mana sebelum ni dia triangle, dia dah berubah menjadi trapezium. So what you need to do the modification is to find the new value of W4 which is kita tandakan dash kat atas tu lah which is W4 dash.
So dia mengambil area yang baru. And then because dia dah berubah menjadi trapezium punya shape, kita tahu trapezium ni duduknya dekat tengah-tengah untuk dia punya position. So tarik daripada centroid ke position yang baru, that will be your D4 yang baru. So D4 dash. So in term of modification, whatever happen, the modification is F akan jadi F yang baru, CU nilai tak berubah, R pun nilai tak berubah, theta ni akan jadi theta dash. Sebab dia kecil sikit berdasarkan gambar ni, kita tahu dia dah kecil sikit dari segi dia punya angle. And then yang berubah kat bawah ni, kita akan dapat nilai W1, D1 tidak berubah, nilai W2, D2 tidak berubah, nilai W3 and D3 will be the same, and whatever changes is in W4 dash multiplied by D4 dash. So that is the solution for tension crack without water. Okay, dari segi logiknya nilai dia mungkin lebih tinggi lah berbanding dengan FOS without tension crack. Okay, sebab ada perubahan daripada punya shape. Tapi nilai FOS tu tak semestinya yang case nombor 1 tu lebih besar daripada nombor 2. Boleh jadi juga case nombor 2 lebih besar daripada nombor 1. So you akan dapat berdasarkan you punya solution lah yang you lukis dekat dengan menggunakan kertas graph. So that one is for second case, we consider tension crack without water. And the last part will be tension crack with water. So yang akan berlaku sewaktu tension crack with water, sekejap saya gunakan lukisan yang sama untuk describe tension crack with water. So right now I need to use the same picture here. Okay, biasa untuk soalan ni ialah soalan anak dia lah. Untuk tengok sama ada you faham tak bila kita apply untuk soalan tension crack with water, apa yang akan berlaku terhadap you punya drawing dan terhadap you punya value FOS. Okay, tak boleh pakai lukisan ni, tak apalah saya lukis yang okay, for solution untuk case yang ketiga, which is tension crack with water. Now we understand that tension crack akan menyebabkan berlakunya perubahan theta. So kat sini berlakunya you punya crack. Okay, this will be your centroid. So everything is the same solution macam case yang kedua. This one is theta dash. So right now yang dari segi W1, D1 semua sama So saya kembangkan dulu equation kat sini. Dia akan jadi sama macam case 2 tadi, CUR² theta dash divide by W1 D1 plus W2 D2 plus W3 D3 plus W4 dash D4 dash. So itu untuk dia punya force dia, force disebabkan mass of your soil. Okay, but right now untuk you punya tension crack with water ni nanti, dia ada tambahan equation which is PWYC. So PWYC ni boleh tengok kat sini lah, PWYC. Dan kita boleh kembangkan what is the value for PW. PW is half darabkan dengan unit weight of water, darabkan dengan Z0 squared. So define dulu what is Z0 squared. Z0 squared kita dah cari dalam case kedua. This will be your Z0. So Z0 ni dalam unit meter sebab dia adalah distance. So you dah selesaikan untuk case nombor 2. Of course you dah dapat dah nilai untuk Z0. So masukkan dalam equation.
So gamma W adalah 9.81 kilonewton per meter kubik. So masukkan dalam equation. So immediately you akan dapat nilai PW. So PW ni macam mana you nak imagine dalam you punya drawing ni, sebabkan atas ni ada crack. So saya exaggerate sikit. Crack tu besar macam tu, dan sekarang ni you punya crack ni telah dipenuhi oleh air. Okay, disebabkan air penuh kat situ, macam kita belajar lateral earth pressure kan, kalau ada air, of course kita boleh bayangkan dekat hujung ni boleh berlakunya force water. So kat sini lah gamma W Z0. So kat sini lah you punya force of water akan bertindak, which is your PW. So PW kat sini. Okay, sebabkan ada air, kita boleh lukis segitiga force ni ataupun lateral force ni, tapi disebabkan oleh air. And then this force is taking the equation of PW. So that is the value for PW. Masukkan dalam kat sini. Okay, itu adalah calculation saja dengan syarat you tahu nilai Z0. So right now kita nak define what is the value of YC ni. So YC ni kenapa saya lukis segitiga untuk air ni adalah untuk menentukan kat mana position untuk you punya YC. So letakkan arrow untuk PW. Okay, dekat situ kita tahu PW kalau daripada bawah you punya segitiga dia akan jadi 1/3 Z0. So kalau daripada atas ni dia akan jadi distance yang atas ni akan jadi 2/3 Z0. So position untuk YC dia akan ambil daripada centroid. Okay, dia akan ambil centroid ke PW. So that is centroid ke PW, that will be the value of YC. Okay, saya ulang balik Okay, awak tentukan dulu you punya force acting untuk PW. Okay, kat situ dia punya force acting untuk PW. And we know that YC ni daripada centroid ke PW lah. So you must know what is the value for 2/3 Z0. And then you kena tahu juga berapa nilai distance kat sini. So katalah distance kat situ adalah 4. So dalam just nak bagi you tunjuk contoh So you punya YC adalah 4 tambahkan dengan 2/3 Z0. So that will be the distance for YC. So in that case, you dah boleh masukkan nilai YC ke dalam equation. So you calculate, you akan dapatlah nilai F or S yang baru untuk case yang ketiga, which is the case of tension crack with water. So all in all, okay, whatever we discuss here adalah 3 cases. Kalau you nak tengok nota secara keseluruhan, how we define total stress analysis. And total stress analysis ni boleh diberi dalam 3 case yang berbeza. The first one is case no tension crack. Okay, maksudnya you ada satu slope saja, tidak berlaku tension crack. You will take the whole slope as the analysis and solution. And then you have case number 2, which is tension crack without water. And then you have case number 3, which is tension crack with water. So that is the whole thing lah yang possible ditanya dalam soalan untuk slope. So in this case, skill yang you perlukan adalah skill untuk transfer soalan ke kertas graf. Saya akan bincangkan untuk soalan example 5.1. Okay, saya akan bagi detail cara nak solve 5.1. And hopefully you boleh redo yang example 5.1 tu sebagai asas untuk you tengok macam mana case slope stability ni. But the best way nanti you akan buatlah tutorial number 5, okay, untuk kita tengok the whole cases daripada case 1 hingga case yang ketiga. Okay, nak tak nak memang kena ada kertas graf lah untuk solve. Okay, right now, okay, for those yang ada workbook boleh buka.
example on this discussion. Okay, digunakan dalam workbook dalam work example 5.1. Okay, yang bagusnya dalam example 5.1 ni, dia tunjukkan step by step lah macam mana nak solve. But this time around dia bagi yang paling basic tadi. So we try to do this example. So after we settle this example, and then for this week lecture saya settle untuk example up to example 5.1 lah, insyaAllah. Okay, of course, you can see most of the time in this case of asking you for the case of slope stability, they will give you drawing lah supaya you boleh nampak okay, apa yang you perlu lukis balik dekat you punya kertas graf. Okay, but again, we need to read the question carefully so that we know which case yang diminta kita solve. Okay, example 5.1. Let's read this. For the slope shown below, determine the factor of safety. So, gariskan dulu information penting-penting ni. So, dia nak FOS. For the slip surface AD. Okay, I think this is A. This is D, I think. Based on total stress analysis. So, it already stated you must use total stress analysis to solve. In that case, you can use the value of FOS is equal to CU R squared theta divided by WD. And then further to the question is divide the slip circle into 5 slices. And then redraw the cross section of slope with recommended scale 1 cm to 1 meter in the graph paper. And then the question said ignore the possibility of tension crack. So lega lah kat sini kan sebab kita tidak perlu analyse berlakunya tension crack. So in terms of strategy, saya akan tengoklah semua maklumat penting dulu dalam gambar ni. Let's say okay, kita ada daripada atas ke this position sebanyak 6 meter. Okay, untuk horizontal distance daripada hujung you punya slope ke hujung slope satu lagi ni, that will be 9 meter. So daripada toe awak ke hujung sini dia bagi lagi 2 meter, and then daripada A up to the centroid dia bagi measurement untuk 8 meter, and then daripada centroid untuk positionkan you punya radius dia bagi 3 meter. So all of this information is very important for me to transfer this drawing kepada kertas graf. Okay, of course syarat pertama adalah untuk mengikut apa yang diminta lah. And in this case, syarat yang dikatakan adalah 1 cm adalah berdasarkan 1 meter. So I'm using that scale dengan menggunakan information yang ada tadi. Saya akan buat dulu segi 3 garisan untuk mewakilkan saya punya slope. So of course we have a very discrete punya information, and then kita boleh lukislah slope ni. Yang ni saya rasa tak ada masalah kot untuk awak. Okay, yang dah master bahagian drawing dan juga AutoCAD, of course you know how to draw. So this is the first step. So second step, saya akan baca satu-satu apa yang ditulis dalam workbook ni. So dalam workbook dia start dengan determine the value of radius of the circle R. So what the solution suggests that okay, because we want to know what is the value of this radius R. Okay, the solution suggests to use theorem Pythagoras. Okay, meaning that you must know what is the distance for vertical distance right here, which is 8 meter. And then the solution asks you to know what is the distance for horizontal line, that will be 5 meter. So your theorem Pythagoras will look like this, 5 meter and 8 meter. Okay, solve for that theorem Pythagoras, 5 squared plus 8 squared. Everything is square root, and then you get
9.4 meter. So use your compass and ruler. You must measure 9.4 centimeter, and then you can position your needle for the compass needle at the center of this centroid point, and then use your compass to draw this slip circle. Okay, this is the step that I read in using your workbook. So after, plot the information given into the graph paper by using R is equal 9.4 meter. On the origin point O, draw the circle that connect point A to point D. So this is, I think that is point A, and then that will be point D. And then make a dotted line connecting point A to O. So this is dotted line point A to O, and then point O to D. Okay, this is another dotted line from A to D. By using protector, determine the angle of AOD. So this is the angle. Use protector. Okay, I'm using the solution given in your workbook. The theta is equal to 108 degree. And then the step-by-step solution here, number 6, divide the slip circle into 5 slices. Okay, almost with same width. Nasihat dia adalah untuk bahagikan kepada dia punya lebar yang sama kalau boleh. And then it is compulsory to make cut section at every corner. Okay, yang ni saya dah mention tadi untuk perubahan geometri you kena provide satu line. So daripada flat line ke slope satu line. Daripada slope ke flat line satu lagi you akan provide another line. So which is kita dah tahu yang ni dia minta solvekan menggunakan 5 slice. Yang pertama dia akan jadi slice number 1. Yang kelima ni C ke D tak kisah berapa. Maksudnya macam mana? C ke D. Okay, C ke D ni berdasarkan you lukis guna jangka lukis. So kat mana you punya jangka lukis tu landed, dia akan jadi nilai CD. Okay tak? Okay Aisyah, okay. Sebab memang kita tak tetapkan dari segi measurement. Sebab dia punya measurement tu adalah berdasarkan lukisan. So nanti you try, nanti you akan nampak lah macam mana gunakan protector. Dan kat mana protector tu berhenti, kat itulah you punya position untuk D. Okay, and then kat tengah-tengah ni tak ada slice lagi. So dia kata kalau boleh dapatkan slice lebih kurang sama lebar dia. By measurement kita tahu lebar dia adalah 9 meter. Dan kita perlukan 3 slice lagi untuk cukupkan 5 slice. So 9 bahagi 3. 9 bagi 3, 3. So 3 meter lah. So saya kira 1, 2, 3. Kita buat satu garisan. Okay, ini akan jadi slice number 2. 1, 2, 3. Ni lagi satu garisan. Okay, that will be slice number 3. And last one will be slice number 4. Okay, so all in all you have 5 slices. Okay, saya masih lagi mengikut solution dalam pada workbook ni. Dia kata selepas siap lukisan ni, you kena buat table. So buatlah table. Okay, sekejap saya padam ni dulu. Okay, right now kita dah selesai tadi lukis. And then dia minta kita buat table. So this is table suggested by the solution. Kenapa table? Sebab table ni akan memudahkan lagi kita menguruskan data. And of course, if you need to look into each of slices, it's easier for us to manage the slice using you punya table ni lah. Okay, tak payah sekejap saya padam dulu.
Okay, so yang awak tengok sekarang ni adalah table. Untuk table, dia minta kita provide dengan 5 kolom. Kolom yang pertama will be your slice, referring to your slice number. Kolom yang kedua will be your area, which is every slice dia akan mengambil dia punya bentuk lah. Kalau segitiga, you akan kira area menggunakan segitiga. Kalau trapezium, you gunakan area menggunakan trapezium punya equation. And then slice column number 3, that will be distance. Distance saya dah terangkan tadi macam mana you nak positionkan distance, tapi tak apa, saya akan ulang lagi sekali. And then column number 4 diminta untuk kira weight. Weight akan kita kira mengikut slice. Dan weight diberi dengan equation A darab unit weight. Dan last sekali untuk kolom terakhir adalah kolom WD. Okay, we need to try to understand why the solution dia suggest macam tu, sebab nilai FOS kita adalah CU R squared theta and then total of WD. So table ni adalah untuk dapatkan nilai total WD which is given at the bottom of the table, that is the total value for WD. Okay, saya rasa tak ada masalah untuk you all cari area. Contoh untuk area number 1 ni, okay, this is your slope, lebih kurang segitiga, ambil setengah, darab tapak, darab tinggi, you akan dapat area untuk slice nombor 1. So dalam solution yang diberi ni, you dapat dia punya area which is 0.90. So untuk area number 2, okay, dia ada macam trapezium punya bentuk. So bentuk trapezium, okay, I think you know the equation for trapezium adalah setengah. Okay, darabkan dengan lebar dia yang ni. And then you ada 2 H. So this is the first H. And then that one will be the second H. Okay, that will be the area untuk you punya slice number 2. And given by the calculation is 6.45. Okay, next is the value for area number 3. Trapezium juga. Area number 4 pun trapezium juga. Area number 5, that one adalah bentuk segitiga. So you akan gunakan area untuk segitiga lah. Okay, almost like triangle shape. So sebab tu kita akan gunakan triangle punya shape lah untuk slice number 5. So right now kita define balik. Okay, what is D? Okay, saya akan terangkan balik what is D. Sebab D ni yang penting. Kalau you dapat position D yang salah, you punya nilai salah lah. Okay, untuk D seperti mana yang saya terangkan tadi, katalah kita tengah consider slice number 1. Dan slice number 1 ni adalah bentuk segitiga. Kita tahu effective position dia akan berlaku 1/3 daripada lebar dia. Okay, and then saya tengok untuk slice nombor 1 ni lebar dia 2 meter. So 1/3 daripada 2 meter lebih kurang 0.6677 macam tu. So saya buat garisan dekat situ. And then, okay, buat sampai atas. Daripada centroid ke situ, dia akan jadi D1 punya value. Disebabkan to the left, sebab tu nilai D1 awak tu akan jadi negative value. So, solution tunjuk kat sini, nilai untuk distance slice number 1 is negative 2.3. Ini sebab daripada centroid ke position D1 is to the left. That is why the value for D1 is negative 3.8. Okay, untuk position
Slice number 2 disebabkan slice awak ni berbentuk trapezium. So dia akan duduk kat tengah-tengah. Lebar dia 3 meter, tengah-tengah 3 meter adalah 1.5. Sebab tu saya positionkan line tu dekat 1.5. And then daripada centroid ke position tu adalah to the left. So you punya D2 ni to the left. Okay, sebab tu dalam you punya table ni, dia punya distance jadi negatif 1.5. So untuk slice number 3, okay, masih lagi bentuk trapezium. So dia duduk kat tengah-tengah. Okay, tandakan dulu. Daripada centroid ke D3 adalah to the left. Okay, that one is your D3. Okay, that is why you punya D3 tu nilai dia positif. And then untuk slice number 4, trapezium juga duduk kat tengah-tengah. Daripada centroid to that position, dia akan jadi D4 to the right. Sebab tu dia akan jadi 4.4 positif. Dan yang ketiga ni, sebabkan shape dia lebih kurang segitiga kan, bukan trapezium. So kita tahu efektif position dia akan letak 1/3 daripada you punya triangle tu. So daripada centroid to that position, that one will be D4 and that is to the right. Okay, disebabkan itu you punya distance akan jadi positif. So that is how you determine the value of area and then you determine the value of distance. Okay, selepas dapat area, bolehlah awak kira untuk nilai W sebab W is given by area darabkan dengan unit weight. So unit weight dalam soalan ni mesti nilai yang samalah sebab keseluruhan slope ni menggunakan tanah jenis sama. So dalam soalan tadi, the value of you punya unit weight of soil is equal to 17 kilonewton per meter cubic. So area darabkan dengan unit weight, so you dapat semua ni lah untuk setiap slice. Okay, the last part will be the last column. That is W times D. So you get your W times dengan distance. Negatif kekalkan dalam nilai negatif. Positif kekalkan dalam nilai positif. Okay, add everything up. Okay, the end product will be the total value for your WD. So in this case, you punya value untuk WD adalah 2304.15. So taking everything into your equation, you have CU is equal to 22 CU dalam soalan. R you kira teorem Pythagoras tadi, 9.4 squared. Okay, theta you dapat 108 degree. Tapi tukarkan ke radian jadi pi over 180 degree. And then semua sekali bahagikan dengan WD, total of WD yang kita dah dapat daripada table which is 2304.15. So tekan calculator, this is the end product. The FOS for this particular question is 1.59. Okay, how you conclude this one? You can say the slope is safe. Okay, because the FOS value is more than 1. Okay, that is how you solve untuk example 5.1 lah. Okay, but of course you kena tengok tiga case tadi which is yang ada tension crack dengan tak ada air, yang ada tension crack dengan ada air. So untuk tengok case yang seterusnya dalam you punya tutorial, kita ada question 1. Question 1 ni akan related dengan question 2, akan related dengan question 3, akan related dengan question 4. Everything dia nak introduce lah kat mana ada tension crack, kat mana tak ada tension crack. So you need to solve untuk
tutorial 5 daripada question 1 dan question 4 untuk apply semua cases yang kita bincangkan tadi. And then ada tambahan lagi untuk question 5, 6, 7 ni saya rasa itu menggunakan effective stress analysis lah, which is kita akan discuss for the next lecture session. So untuk preparation tutorial hari Jumaat, kita nak tengok you punya work untuk tutorial 5 soalan nombor 1 sampai nombor 4. Alright, untuk part saya lecture, saya rasa sampai sini sahaja. Kita buka dulu soalan related kepada lecture sebelum kita buka soalan related kepada you punya assignment ataupun yang lain-lain lah. Right. Okay, ada apa-apa soalan? So, is everything clear untuk slope? Okay, madam. Tapi saya kena tengok balik. Okay. Alright, tak apa take times. Kalau dah proses video ni, kita akan share juga insyaAllah. Okay, ada sesiapa yang nak tanya pasal assignment? Okay, assignment? Okay, just for announcement, saya dah buka folder untuk assignment. So, disebabkan kita bagi allowance masa, saya punya cut off untuk hantar you punya assignment adalah pada pukul 11. So, selepas pukul 11 kita tak terima lah untuk you punya assignment tu. Ya, ada masalah boleh tanya. And then okay, kat situ je lah. Hari Jumaat, please tengok soalan tutorial and then try solve daripada soalan 1 sampai soalan 4. Okay, with that, yeah? Memang report tu 10, 8 muka surat sampai 10 muka surat je? Ikut dalam ni lah. Kalau lebih tak apa. Terlebih ke? Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Baca semua instruction tu dalam soalan tu. Soalan yang diberikan. Whatever saya punya pemakahan adalah mengikut rubrik. Tak kurang tak lebih. So kalau semua rubrik tu you boleh capai, saya tak ada masalah bagi full mark. Dan saya pun tak ada masalah untuk tak bagi marks. Tak nak lah tak ada marks Sebab kita nak target dapat 30 markah untuk assignment ni. Okay, I have from my part, I think this is all. Thank you everyone. Ada apa-apa masih lagi boleh tanya saya melalui WhatsApp Okay. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, Min, suara. Thank you all.